हेलो एवरीवन केमिति अछनी आशा करछि आपण माने बहुत भले थिबे। कोइन कोइन कोन गच्छ कोइन कोन गच्छ फुला तमे कोन गच्छ फुल हमर पाठ पढुची स्कूल जीव तापरे कोइन हमर इठी बसी जनी चुपचाप हे कि किछि कहू नांदी फुल मैडम आपण कोन जीव वर्षा वर्षा तमे स्कूल जीव ना फुल डाकिले समेते स्कूल जीव हमर कोन कहउछ फुल डाकिउ नै तने वर्षा 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 रानी तमे स्कूल जीव ना हां स्कूल जीव कोइ नै आमे आस जीवा आस कोन हे जी ज्वर हे जे हम मामा को ज्वर हे ता देह भल लागुनी आस हाय कहि दियो हाय कहू ना नाइ ता देह टे भल लागुनी मामा हमर आज मौन अवतार हेइचंदी सुजी हबो सुजी उपमा टे खाइ देगी बुलिबा आज अंगनवाड़ी जीव आज अंगनवाड़ी जीवनी कहीं जीवन अंगनवाड़ी से जीव आमर अंगनवाड़ी जीव मामा अंगनवाड़ी जीव जीवनी अंगनवाड़ी जीवनी हाँ मामा किछि कुह कुह मामा किछि कुह किछि कहूनी मामा आमर सुजी उपमा हेला बेलू भल लगुनि मते टिके भल मंद कि रोषेई कर संजू संजू सब आनी दिया रोषेई करी दवा कि का कष्ट पडुनी हाँ ताले दब सुजी उपमा आमर हेई गला और या खाइबा आमर भात खाउछंती भात बाबा खाउछंती ये खाइबो बेली कि होय नाके दम करूची आमर आमर वर्षा आमर इठी खाली स्कूल जीवनी मना करची कुइनी आमर कहूची इठी भात खियाउ बोली कुइनी आउ छाड़ी की जाउनी खाइबो भात खाइबू कुइनी हाउ भात दीटा दिया ताकू खाइबो से भात खाइबू कुइनी हैं भात खाइबो बोली कि टोटली छाड़ी की जाउनी देखंतु सुजी उपमा आमर रेडी हे गेला सुजी उपमा मु ओइका खाइबी आमर कला लगौछंती कला लगेई ता मुह कौन करछि देखिले कला लगेई आमर मामा ये देखन मामा आमर कला लगेई मामा नेटे खाई दे शीतल कर देछि टिके नियो शीतल शीतल हे मामा मामा शीतल हे खाई दे टिके ज्वर हे टोटाली ता देह भल लागुनी आउ सुजी उपमा देला से टोटाली खाउनी से बंधु माने भात खाऊची आपण देखंतु भात खाऊची टमाटर खटा भेंडी बाईगण राति जड़ा होइतला खाई दे ब्लॉग स्टार्ट करिया कौन देखो संजू आज मुंड गुंडेब संजू ये कौन संजू कौन करियो कौन मुंड गुंडे भात कहीदेला हाय कहीदेला कौन कहना तुमको हाय कहीदेला हाय कहीदे पार्टी कहीदे अनेक कहीदियो गाइज केते खुशी होइजिवे ते बंधु माने देखंतु संजू हमर हाय कहूची कहीदेला हाय कहला पार्टी कथा आज बुधवार ना मौन अवतार होइजनी तो सेति माई से हाय कहि परना थी खाली इंदे हाथ करी खाली टाटा देखै दउजनी बो तुम कोन करछो पानो टिके खाउ हां चा खाइ के पाटी आंबला हे गेला चा पानो टिके खाउ म चा खाइ की पाटी आंबला हे गेला पानो खाउ छ क्वीन नौटी पड़ी आमर बौ आमर पान खाउछंती
ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଟିକେ। ଏଇଠି ଗୁଆ କାଟିକି ବି ନେଇ କୁଇନ୍ କୁଇନ୍ ତମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲା ହାଇ କହିଦେଲା ହାଇ କହିଦେଲା ହାଇ କହିଦିଅ ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲା କୁଇନ୍ ହାଇ କହିଦେ। ହଁ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁ ଆମର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି। ଚୁଟି କୋଉନ କାଟି ଯାଇଥିଲ? ହଁ ଚୁଟି କୋଉନ କାଟି ଯାଇଥିଲ? ଚୁଟି କଟା ହେଇଛି ମତେ କାହିଁ କୁହାଇନି? ତମେ ଚୁଟି କାଟିଦେଲ ମନକୁ ମନ କାହିଁକି? ତମ ଚୁଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ମତେ କହିବ ଯାହା କରିବ ମତେ କହିବ। ମନକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଚୁଟି କାଟି ଦଉଛ? କ'ଣ କହୁନୁ? 10 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ କୁରକୁରି ଆଣି। ନାଇଁ ଦେ 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 ମୋ ବୋଉ ଦେ। ପଇସା ତ ମୂଳରୁ ନାଇଁ ତୁ ତତେ ଦେ ପଇସା ଦେ କୋଉଠୁ ଦେ ଦେବେ? ମତେ ଦେ ତୁ ନାଇଁ। ଦେ ମତେ ଦେ କୁରକୁରି ଦେ। ନାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ଆଣିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆଣିବି। ତୁ ରୋଜଗାର କରିକିରି ଆଣେ ରୋଜଗାର କରିବି କୋଉଠି? ତ କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ରୋଜଗାର କୋଉଠି କରିବି? ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ନାଇଁ ତୁ ଦେ 10 ଟଙ୍କା ଦେ। ଦେଖ ମତେ ବୋଉ ମତେ ଦଉନି 10 ଟଙ୍କା ଦଉନି। ଦେ 10 ଟଙ୍କା ଦେ ଦେ। ମୁଁ ତ ପାନ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ପାଉନି ଆଉ ତତେ ଦେବି 10 ଦେ ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା ଦେ 10 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ ବୋଉ। ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ପାଇବି କୋଉଠୁ? ଆମର ଏଇଠି କୋଳି ଶୁଖେଇଛି। ସେ କୋଳିଟା ମୁଁ ଏଇଖା ନେବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଖା ନଉଛି ଖାଇବି। ୱାଓ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଆମ ଚାଉଳ ପାଛୁଡ଼ା ହଉଛି ଭାତ ରୋଷେଇ ହବ। ଆମର ଚୁନା ଖାଇଦଉଛି ଧନ ଆମର ଆଉ କୋଳି ଆଣି ସୁନା ଝିଅ ଆମର ସୁନା ଝିଅ ଖାଇବ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ମଣ। ଭାତ ବସିଥିଲା ଚୁଲି ଲିଭିଲା କାହିଁକି? ଚୁଲି କେମିତି ଲିଭିଲା? ବୋଉ ପାଣି ଢାଳିଲା କାହିଁକି? ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଇଖା କ'ଣ କହୁଛ? ରୋଷେଇ କରି ଆମେ ଖାଇବୁନି ନା କ'ଣ? ଦେଖୁନ ଆମର ଚୁଲି ଧିଅରେ ବୋଉ ଆମର ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଚୁଲି ଲିଭିଲାଣି। ଖାଇବି କ'ଣ? ଆଜି ବୋଧେ ଉପାସ। ବୋଉ ଆଜି ଉପାସ କି? ଇଆଡ଼େ କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋର ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇବେ ନା ଆଉ ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ କୁଇନ୍ ଏଇଠି କୋଉଠି? କୋଳି କୋଉଠି ଥିଲା? କୋଉଠି ଥିଲା କୋଳି? ସେଇଠି ଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ କୋଳି ନାହିଁ। କୋଳି ସେଇଠି ଥିଲା। ଆମ କୁଇନ୍ ଆଇଛି କୋଳି ନେବା ପାଇଁ, ହେଲେ କୋଳି ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ରଖା ସଇଲାଣି। କୋଳି କାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚୁଲି ଜଳୁନି ଟୋଟାଲି। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଚୁଲି ଜମା ଜଳୁନି। କ'ଣ ଆମେ ହେଇଛି ଚୁଲି ଜଳୁନି? ଆମେ କହିଥିଲ ଚୁଲି କାହିଁ ଜଳୁନି? ପାଟିରେ କ'ଣ ପଇଛି? କୋଳି ପୁରେଇଛ? ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ସିଆଡ଼କୁ ସାଇଡ୍ କର। ଚୁଲି କାହିଁ ଲାଗୁନି? ଚୁଲି ଆଜି ପାଣି ପିଇଛି ପେଟେ। କେମିତି ପାଣି ପିଇଲା? କେମିତି ପାଣି କେମିତି ପିଇଲା? ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚୁଲି ଜମା ଜଳୁନି। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଚୁଲି ଜଳୁନି। ଆଜି ଆମର ଖିଆ ପିଆ ବନ୍ଦ। ଆଜି ପଛରେ କିଏ? ଇଲୋ ବୋଉଲୋ କିଏ ଯେ ପଛରେ କିଏ ମାରୁଛି? ବୋଉ କିଏ ପଛରେ କିଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଜମା ଜଳୁନି। ଚୁଲି ଅଇକା ଲାଗୁ 3 ଥର ଲିଭିଲାଣି। ହାଣ୍ଡିଟା କଣା ଯେ ପାଣି ଯୋଉ ପାଣି ବାହାରିଛି। ହାଣ୍ଡି କଣା ଆମର ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ଆଜି। ହାଣ୍ଡି କଣା ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି। ଆମେ ଭାବୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ସବୁଦିନ ମୁଁ ସେଇ ଜାଳ ପକାଇ ଜଳେ। ଆଜି କ'ଣ ହଉଛି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ହାଣ୍ଡିଟା କଣା ହେଇଯାଇଛି। ହାଣ୍ଡି କଣା ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେ ଚୁଲି ଲଗା ହଉଛି ସେ ଲିଭୁଛି। ବାହାରୁଛି ତା ଦେହରେ ଚୁଲି ଲିଭି ଯାଉଛି।
ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଚଳିବନି ଆଜି ଖିଆ ପିଆ ଆମର ବନ୍ଦ ନା କଣ ସଞ୍ଜୁ? ହୋଟେଲ ଖାଇବା ହୋଟେଲ ହଁ ହୋଟେଲରୁ ଅଇକା ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁ ଆମର କହୁଛି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବୁ। ଇଲୋ ବୋପାଲୁ କେମିତି ହେଇଥିଲୁ ଇଆଡ଼େ ଆସି ହଁ ହଁ ନା ଆଜି ଖେଳ କରିବି ଧନ ଦିଟା କୋଳି ପୁରେଇଛୁ କାଟେ ତାକୁ এইটি নুচিছি আর আমি এটা কুয়াড়া বলা কুইনি কাই দেখে থাকু নুচিছি আর আমি কুইনি কাই কই ইরে 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 এইটি রে কইনি ইরে কইনি কোন করছ